الأصدقاء السلام عليكم. اليوم بغيت نبين لكم أشنو هو لا corruption au vrai sens du terme, la corruption des projets industriels économiques faits en Algérie. Comme quoi l'Algérie, quand les autorités algériennes prétendent, prétendent avoir dépensé 1000 milliards de dollars pour les projets en Algérie. Alors, ces 1000 milliards de dollars, comme تقسمهم على 3, ça fait à peine 330 millions de dollars. راه ماش وديك 660 مليون دولار راه مشات في جيوبهم هما، في جيوب دوك الكفار، دوك الحركة اللي كيحكموا الجزائر. هادشي ديروها في راسكم. راه انت حيت انا ديك النهار كنت درت لكم واحد لا فيديو على لي بروجي، ماشي لي بروجي، على لي تيران دو فوتبول. Si vous retournez dans ma chaîne Diaspora Sahraoui, vous allez vérifier, vous allez trouver où je parle des coûts, les prix de construction les terrains de football en Algérie par rapport aux terrains de football au Maroc. C'est toujours 3 fois plus cher. Je vous avais même dit que le terrain de football de Tizi Ouzou, le prix de revient d'Elou, le coût d'Elou, équivaut au grand stade de France. Au château, le grand stade de France. شنو هو؟ راه تقريبا واحد 380 مليار 380 380 millions d'euros باش نقام هذوك لو تيران دو ستاد le grand stade de France. وكتعرفوا la main d'œuvre en France et la qualité de la main d'œuvre et tout le reste. فهمتي؟ ولهذا ما غاديش نقارنوا ليا لو تيران دو فوتبول ديال تيزي وزو مع لو تيران دو فوتبول ديال لو grand stade de France qui ont coûté le même prix. فهمتي؟ باش دابا نرجع لحاجه اخرى، وهو هذاك لو بور ديال الحمدانيه ديال شرشر، سميتو بور دو شرشر. L'Algérie a vu que le Maroc a réussi avec son port, le Tangemet. Il est classé parmi les grands ports le monde. Il est classé 14e port. هادشي ديال الترانزيت فهمتي في العالم، le 14e port au monde. Et je crois qu'il est, peut-être, si j'ai peur de me tromper, il est soit 2e, soit 3e port du pourtour méditerranéen. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم. الور هاد لو بور ديال الحمدانيه طالع ب3 المليار فاصله 3. هانتوما كتشوفوا 3 المليار فاصله 3 مكتوبه تما، اقرا قدامكم فهمتي. Le coût de réalisation global est estimé à 3 milliards,3. 3,3 milliards de dollars. هذا باش نعرفوا. دابا غادي نشوفوا واحد لو بور اخر اللي كتعرفوا كلكم اللي الجزائر ما كرهاتش يكون عندها، وهو لو بور دو طنجيمت. Je vais pas encore répéter. Maintenant, tout le monde le connaît, tout le monde le sait, tout le monde en a parlé. كلشي داروا عليه الفيديوهات، داروا عليه التصاور، داروا عليه لي زارتيكل، كلشي. C'est un projet qui a réussi. Voilà. هذاك البور انا كنقول لكم قبل قلت لكم راه il faut toujours multiplier par 3. Tous les projets qui se font en Algérie, vous faites le même projet au Maroc, c'est 3 fois moins cher. Même si c'est même pour la même superficie, attention. احنا نمشوا للمغرب. هذا طنجيمت هانتوما كتشوفوا coût, réalisation et objectif du port Tangemet. قراو الفوق.
la réalisation du projet dans sa globalité a nécessité un investissement total de 11 milliards de dirhams. 11 milliards de dirhams, pas d'euros ni de dollars. Ça veut dire 1 milliard de dollars. Voilà la répartition ديالو, construction, l'aménagement, les travaux hors du site. كل بلاصة عاطين ديالها le coût ديالها. في المجموع ديالها جاتها 1 milliard de dollars. Ça fait plus que 3 fois moins. الجزائر شرشل كينقام ب3.3. وفي المغرب كينقام 1 مليار واحد. راه c'est plus que 3 fois. C'est 3 fois 0,5 presque. فهمتني؟ وراه زعما باش تعرفوا لا كوربسيون د البلاد ملي كتسمعوا هذيك مليار 100,000 مليار مشات تخسرات في البلاد على المشاريع راه غا كلوب راه ما تخسرت غا التولوت ديالها هو اللي تخسر فهذيك المليار الله 300 مليون اللي تخسرات تقريبا 700 تكالت الدواء صيفطوها للخارج بيناتهم هذيك ليكيب كي ديريج هذيك لا مافيا aussi bien civil que militaire qui est en train de diriger ce pays-là. Vous comprenez? Alors maintenant, peut-être certains parmi les Algériens qui sont tout le temps comme ça, qui vont dire ah non, mais le port de Cherchel, il va être bien plus grand, bien plus équipé, bien plus. عرفتي دابا هما ما كيرضاوش. شي وحدين في الجزائر ما كيرضاوش. Alors غادي نوريهم لا سوبرفيسي ديال شيرشال ولا سوبرفيسي ديال طنجيمات. احنا راجعين عطيك اللور. هذه لا سوبرفيسي ديال طنجيمات. Le nouveau port algérien Al-Hammadia sur la commune de Cherchel à Tipaza devrait occuper une superficie occupée, c'est-à-dire totale, hein, fait aussi bien le port que les annexes du port. راه محيت le port ماشي هو le port بوحدو. راه خصك فين تحط السلعه فين تحط les carburants فين تحط du matériel pour ranger les conteneurs. C'est ça le port, ce n'est pas juste le port où vous débarquez. Et donc voilà. Alors il fait 3123 hectares. 3120 hectares. عقلوا على 3100 hectares. احنا نمشوا للمغرب. Superficie. Alors voilà. Le port de débarquement, il fait 1000 hectares. Et les zones d'activité, c'est-à-dire le stockage des conteneurs, pour le stockage des carburants, tout ce qui concerne un port. Parce qu'un port, c'est une grande superficie où il faudra stocker toutes les marchandises qui va entreposer plutôt, pas stocker, entreposer toutes les marchandises qui seront soit débarquées, soit embarquées. Alors voilà, il fait 3000 hectares. Est-ce qu'il y a 123 hectares de différence? 100 hectares de différence. Il y a 3000 hectares. Ailleurs, c'était 3123. Donc, alors, باش يبان لكم هنا oui, j'ai oublié. Je me suis trompé tout à l'heure. J'ai dit 14e port mondial. Non, il n'est pas 14e port mondial, il est 46e port mondial. Mondial في العالم كله. Il est classé على كتعرفوا les ports في le monde. انجليز هولندا مع روتردام ديالها مع les ports américains, les ports chinois, les ports عرفتي راه il y a un pays africain qui est le Maroc qui est classé 46e. Alors qu'en Afrique, il n'y a pas de port aussi grand, il n'y a pas de port plus grand que celui que Tangimet en Afrique. Alors, il est classé parmi les ports mondiaux, aussi bien asiatiques, aussi bien américains du nord et du sud, au Pacifique, l'Océanie ou le Tarbek. فهمتي؟ فوالا انتم دابا شفتوا لعينيكم بلا ما غادي باش انا شنو علاش درت لكم هذا الشيء حيت انا ملي تحت في داك الارتيكل مو هذاك الارتيكل ويحيى علاش كيبكي جو سافي ديجا حيت خصكم تعرفوا لا شين
اللي كيتعامل مع لاشين لا بد ما واحد النهار غادي يغرق. راه المغاربه راه جراو على لي شينوا، على كانوا باغيين يعطيوهم واحد لو كوتي مع شحال من سنتين دو ميليي ديكتار. كانوا باغيين يعطوا لهم دي ميليي ديكتار بلوتو، دي ميليي ديكتار دون في نواحي طنجة باش يديروا اون فيل اندستريال ويديروا فيها اون فيل بلوتو، يديروا فيها اون فيل بلوس هذيك لا فيل غتكون مقسومه على جوج، يوغا لو كوتي اندستريال اي لو كوتي ريزيدونسيال. والمغاربه ملي حيت المغاربه هما اللي خصهم يقابلوا الشغل، ماشي حنا ماشي غادي نطلقوا للجام للشينوا يديروا اللي بغاو. حنا راه ماشي للجزائر فهمتيو، حنا خصنا نقابلوا الشينوا ونخدموا الخدامه مغاربه اللي غادي اللي كان خصهم يخدموا في ذاك المشروع فهمتي. وهذاك الشينوا بداو كيتهربوا ويتزلقوا ويديروا كيتحسب لهم حنا غادي يجوا للمغرب يتعصلوا المغرب بحال حنا مجيفين وواقفين عليهم فهمتي. راهما كيتعطلوا ما بقاش جاو ما بقى داروا والو فهمتي. ما بقاو علاش؟ حيت حنا عايقين بقوالبهم. اشنو كيديروا هذوك الناس كيغرقوا البلاد. راه داروها في افريقيا، شي دول افريقيا اي نون با دو كوا رومبورسي هذوك لي انفستيسمون شينوا، لي بري كيز اون في parce que les Chinois prêtent aux Africains pour bâtir des choses, pour bâtir des projets. Il arrive un moment où les dates d'échéance arrivent et puis ce pays africain n'a pas de quoi rembourser. Alors les Chinois كياخذوا des projets، ياخذوا لهم un port ولا ياخذوا لهم un aéroport ولا un truc ولا un projet de production كيشدوا كيلو ديالهم فهمتي. بحال اللي شراوه بداك المشروع اللي بدي كيغرقوا البلاد. وهذا الشيء دابا هذا المشروع ديال الجزائر راه ما عندها فلوس، دراهم تقاداو ليها كيتقاداو فهمتي. واش عباد الله الاوز باسكو هذا المشروع دار يامات اللي كان لا كوموند ديالو دارت واحد الوقت لي زونس فينونسيير ديال الجيري موجوده كاينه فهمتي. الجزائر بدات هكا تخسر في الدراهم فهمتي. والمشكل دابا هذا الشيء دابا هما عارفين بلي علاش اويحيى مشى للصين، مشى باش يقول لهم نقصوا لينا في هذا الثمن راه بزاف 3 مليار 300 راه سي ترو بور ان بور. والشينوا كاع جو بونس با واش غيتسوقوا ليه ولا يديوها فيه، حيت واش دو لارجون كي ا ايتي دوني en corruption كيرجع. Il n'est pas facturé, il n'est rien. C'est de l'argent. Il y a beaucoup d'argent dans ce projet-là c'est des dessous de table. je suis arrivé à le dire. فهمتي رشوة. واش الرشوة كترجع؟ فهمتي. وهو هادشي اللي ما يمكنش. ولهذا هو مشى كيزاوق ويطلب راه 3 المليار. سورتو كو سي بوكو en cette période de crise. Surtout que l'Algérie, elle manque cruellement d'entrée de devises. Alors maintenant, je sais pas qu'est-ce qui va se passer là-bas. Les Chinois, ils sont intraitables, fait de domaine. Quand ils signent avec vous un contrat, mon vieux, vous le respectez, d'accord, vous le respectez pas, ils vous le font payer. Bon, les gars, c'était là pour vous montrer la corruption en Algérie. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, ce sera le titre de ma vidéo. Allez, portez-vous bien et à plus.